Okey, jadi sekali lagi pertama-tama sekali kita mulakan dengan nombor kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan terutamanya kepada guest speaker. Guest speaker kita Dr. Feroza Hamzah daripada Tangkak Johor. Daripada Tangkak Johor. Okey, dan juga selamat datang saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah yang ada pada malam ni, dan tak lupa juga kepada semua pelajar-pelajar, terutamanya pelajar mechanical engineering lah. Kat sini saya tengok ni ada yang masih belajar, ada yang kebanyakannya sedang buat industrial training, ada yang dah grad pun ada, alumni lah yang join kan. Tapi tak ramai, ada 2-3 orang je. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua. Jadi guest speaker kita pada malam ni Dr. Feroza ni, sikit sebanyak saya dah share kan background dia, biasalah ayat-ayat teaser bagi menarik kan. Basically Dr. Feroza ni kita orang ni sama-sama belajar dulu di Jepun. Nanti Dr. Feroza akan ceritakan sikit ada background ada. Okey. So saya tak nak cerita lebih lah. Nanti Dr. Feroza akan ceritakan sendiri background dia. Dan juga sambil kita sembang-sembang secara santai pada malam ni, Dr. Feroza akan bercerita juga tentang engineer dan juga AI lah. Satu tajuk yang tengah hot sekarang ni. Dan memang orang kata dunia IT ni bukan dia tak related dengan mechanical, dia belum lagi mungkin orang kata from now lah ke depan ni memang akan banyak mechanical engineering ni akan terlibat juga dengan IR 4.0 ni. Semualah yang ada dalam tu. Nak tak nak memang kita tak boleh lari. And then memang mungkin demand ke depan pun mechanical engineer yang ada knowledge sikit sebanyak dalam IT ni. Sebab begitulah nature-nya mechanical engineer ni, dia general in study, tapi bila dah kerja nak tak nak kena tahu semua. Supaya orang kata supaya tak kena game lah dengan pekerja-pekerja dan sebagainya. Okey, jadi tanpa membuang masa, malam ni kita nak dengar lah salah satu bidang yang berkaitan dengan engineering yang memang tengah orang kata kita salah satu bidang yang kita boleh pergilah sebagai mechanical engineering, sebab tanpa asas mechanical engineering saya rasa kita pun tak boleh nak fully utilize kita punya knowledge ni tanpa IT, tanpa orang kata data science ni, sebab memang kita bermain dengan data sejak daripada awal semester lagi lah. Bermula dengan mathematics kan, the basic is maths, sampailah ke fizik dan sebagainya tu, all engineering berkaitan juga dengan data. Jadi saya lagi insyaAllah kalau ada kawan-kawan yang belum masuk, saya ni pelajar ni tolong ajak, ingatkan kawan-kawan untuk dengar sekali malam ni, dan kalau ada soalan tu simpan, nanti di hujung sesi ni kita akan buka sesi Q&A, first come first serve, dan kita mungkin terpaksa limitkan soalan lah macam minggu lepas. Banyak sangat soalan, kita limitkan first come first serve. So kalau ada soalan cepat-cepat standby, dan bila dibuka je terus tanya. The best is boleh buka mic lah boleh unmute dan bercakap, perkenalkan diri dan cakap. Jadi dengan ini panjang pula saya cakap ni, nanti sampai ke habis. Saya persilakan kita punya guest speaker Dr. Feroza Hamzah untuk for the sesi lah. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sekarang saya share screen. Boleh nampak kan my screen? Nampak. Okay, alhamdulillah. Okay, so terima kasihlah Dr. Farhan, kalau dia bercakap memang takkan habis. So nasib baik dia dah bagi siap-siap kan. Sebab tu dia boleh jadi a very good lecturer and moderator lah. Biasa lecturer memang dia kena banyak bercakap. Okay, tengok kat dalam ni mungkin sebab kalau yang mechanical engineering punya student confirm adik-adik lah kot Kalau alumni and doktor-doktor sekalian boleh lah. Saya punya background, saya bukan budak mechanical. My background is TE, and then currently banyak buat computer science. So kita cakap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris sekali? Nak campur-campur ke macam mana? Campur, tersantai je.
Dia santai je. Okay, As so long slide as is the in English message lah tu kan? boleh sampai. Yeah. Okay, okay, the slide is in English. So saya akan masuk bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu sekali. Kalau tersasul bahasa Jepun, Dr. Farhan boleh translatekan. Okay. Okay, so saya sekarang my full time job is data scientist dekat ST Microelectronics Sdn Bhd, semicon company, MNC, and then saya juga chief operating officer ataupun co-founder untuk AI Holdings Sdn Bhd, my own company, and then saya juga chairwoman at Women in AI Malaysia. Yang korang nampak dekat background tu, itu adalah our core members lah untuk Women in AI Malaysia. So nanti saya akan cerita satu persatu apa company-company dibuat lah kan. Sebab saya ada 3 affiliation sekarang ni. Okay, so a little bit about myself. Saya dapat my PhD from Nagaoka University of Technology Japan. So basically saya junior Dr. Farhan. Dr. Farhan datang rasanya 4 tahun kot sebelum saya, mungkin tak ingat. And I received my bachelor in EE 2014, and after that continue direct juga di universiti yang sama, and habis PhD pun dekat universiti yang sama. Tapi at the meantime, saya ada buat research intern dekat University of Warwick, UK. So that's why English dengan bahasa Melayu tu masih boleh bercampur kan. Sebab kalau orang yang belajar kat Jepun ni je, dia biasanya English dia memang ke laut sikit lah. But Alhamdulillah, because of the internship, like my English can be improved lah, that one thing. Okay, and after that, after habis je Nagaoka, belajar kat Nagaoka ni, saya terus, masa belajar kat Nagaoka ni, is like I dah switch a little bit to the computer science lah. Actually dalam department EE, tapi dia punya course tu nama Information Science Portal Engineering. Rasanya kita punya department sama kot PhD. Cuma, betul tak Dr. Farhan, sama kan? Lain. Lain oh bukan Information Science and Control sebab mechanical pun ada control kan? Tak ada, saya punya material science. Oh, material science. Okay, lain lah. Sebab dia bila dah masuk PhD ni, dia bergabung semua department-department tu yang berkaitan lah. So, my department in PhD, dia bergabung dengan computer science lah. But I dah move forward to computer science banyak masa PhD actually. So, and then after that, bila jadi assistant prof, habis je degree, habis je PhD, terus jadi assistant prof dekat the Kyoto College of Graduate Studies for Informatics. Memang teach on computer science, AI, web programming, and mostly computer science lah senang cakap kan. And then saya teach postgrad student and undergrad juga. And then after that, COVID happened and I come back to Malaysia. Sebab kalau tak balik-balik, memang takkan balik lah 2 tahun tu kan. Alhamdulillah berjaya balik 2 hari sebelum MCO. And then January 2020, COVID, the first COVID in Malaysia, and then ada group data scientist kat Malaysia, dia buat satu inisiatif macam sekarang orang buat Kita Jaga.co kan. Before that we do the corona tracker, which is the data science part. Not data science like, was like we want to, masa tu COVID baru nak naik, kita nak tengok berapa banyak infection rate dekat Malaysia ni. Sekarang dah banyak dah inisiatif like MySejahtera pun orang tarik buat cari hotspot kan. So masa tu kita adalah pioneer of the COVID-19 punya data analysis. And then when I come back to Malaysia, saya buka Women in AI. Women in AI ni HQ dia dekat France. Before this saya buka kat Malaysia, and sekarang saya buka kat Jepun, and saya buka dekat Malaysia pula. And after that, lepas tu saya masuk full time job dekat Vettens, which is a startup company. And then November, Alhamdulillah dapat rezeki balik kampung. Dapat kerja dekat kampung. So dapat kerja kat kilang dekat kampung, ST Microelectronics Semicon Company. And then at the same time, sebenarnya dia bukanlah really at the same time. Few months back sebelum kerja kat kilang tu dah founded, dah ada lah ura-ura nak buka the company, and tengah nak betul-betul buka. And then after that, November 2020, we open up the company together, and then March hari tu baru kita buat incorporate as Sdn Bhd. So 2 tahun, setahun yang lepas, tahun lepas saya dah masuk banyak TV. So kalau siapa yang pernah tengok saya kat TV3, this is Dr. Fairoza. Okay, so besides that, talk and conferences as usual lah, as a researcher macam banyak lah join big conferences like ICAPS, NeurIPS and everything. And saya juga a part of the mostly AI roadmap on talent punya pillar. So tak lama lagi hari tu dia baru lepas keluarkan on 4IR kan. Later nanti dia akan keluarkan on AI roadmap pula under kerajaan punya initiative. So boleh connect dengan saya dekat GitHub Fairoza Amira, LinkedIn Fairoza Amira binti Hamzah, ataupun Facebook. Tapi Facebook ni strict sikit lah. Facebook ni kalau tak ada mutual friend yang banyak, biasa saya tak approve lah as a friend. Dr. Fairoza is public, then you can always email me anytime.
Okay, next saya nak cerita pasal ST. ST is a semiconductor company. So semiconductor ni ada je budak pekerja-pekerja kat dalam tu tak semua electrical. Some of them mechanical, materials engineering. So tahulah kan semicon dia sangat besar. And then MUA is a assembly plant which is the back end. Actually kalau ada process of semiconductor ni, MUA dia buat dekat bahagian cut wafer sampai package chip and chip on circuit board. So apa yang kita buat sekarang ni our chip digunakan banyak dekat kereta. So sekarang kan banyakkan kereta-kereta yang smart kan. So dalam tu you need a chip, right? Bukan sekadar dekat PC sahaja. So that's why ada chip, one of the chip tu built by our company lah, ST Micro. And another thing is like kalau siapa-siapa tahu pasal Elon Musk tengah buat Starlink tu kan. That the Elon Musk punya project pun ST dah dapat juga. So was like we are not only involved in the car manufacturing but also in other part of manufacturing lah. So my task sekarang ni dekat ST sebab saya datang as a data scientist plus I have the EE punya background. So my task kat sekarang ni saya kena buat satu project, data science project for the whole assembly plants here lah, Malta, Malaysia, China, Philippines and Morocco. So basically whatever we are doing, we usually collaborate with these 5. And then whatever we want to contact with the central, it will be either in France, Italy. France is our business. Yes? Kerja kat UK. Ni Fazrina. Tahu Syah. Ada orang tak mute kot Okay, saya je continue. Terkejut sekali. Tinggalkan nak tanya soalan tadi kan. Okay. So this is the semiconductor manufacturing lah. And then ST stands for Life Augmented, where everywhere microelectronics make a positive contribution to people's life, ST is there. So it's very nice kalau ada orang MUA dekat sini atau orang Tangkak atau orang Segamat, orang Batu Pahat ke orang Melaka, mesti dia kenal ST sebab nak turun daripada jabatan MUA tu akan nampak kilang berwarna biru. So kalau tak pernah lalu jabatan MUA maybe tak tahu lah, tapi kalau dah pernah lalu memang nampaklah kilang yang sebesar-besar alam ni. Cluster pun banyak juga sekarang ni. And then our kilang pun sekarang saya work from home lah mostly because it's a very dangerous area lah, kawasan perindustrian kan. Okay, the next one is my own company which is Ever AI Technologies. So this company, our vision and mission is kita nak buat AI more accessible than ever before. Sebab tu nama dia Ever. So is an AI plus blockchain company. So kita punya 5 core pillars, kita ada AI, blockchain, cyber security, data and education. So our project, kita ada project on education, kita juga ada project on AI, kita ada project on data, kita ada project on blockchain, which is fintech, edtech sekarang ni. And then kita tengah cater on agri-tech as well. Okay. And then, so this is Ever PDPR. Kalau kat sini ada kawan-kawan yang cikgu, dia tak semestinya cikgu je. Means like if you guys nak buat private session online training pun, if UniKL maybe nak guna this platform pun kan. Just guna www.everpdpr.com. You guys boleh create a session untuk mengajar. Means like boleh upload materials, boleh share materials, boleh buat quiz and then like boleh tanda kerja rumah dengan sangat senang. It was like macam budak-budak zaman sekarang kan. Dia bukannya macam kita kalau student university submit assignment pakai Microsoft Word, PowerPoint, means like you know very digital kan, digital punya. But then budak-budak sekolah, diorang akan submit, diorang biasa akan tulis atas modul bertulis yang cikgu-cikgu dah print and then ibu bapa kena tangkap gambar and bagi dekat WhatsApp kan. So that one, if like cikgu dapat gambar tu dekat dalam apps kita, dia boleh tanda direct je. Tak payah nak buka any apps yang lain lah. And then ada banyak lagi features yang kita tengah cater lah untuk Ever PDPR. So this one we do it for social responsibility. Setakat ni free. Alhamdulillah free lagi. Okay. Then kita ada satu lagi project which is School Ever AI. School Ever AI ni educating society to become intelligent on AI. Actually School of Ever AI pun kita ada partner dengan beberapa JLC lah. So soon to become very big project. So this one of the nearest workshop yang kita buat adalah machine learning with Python, which is next week. So kalau rasa berminat nak belajar, sebab kita punya style belajar, kita tak buat style, kalau belajar kat universiti ni mostly teori lah. Ada juga buat projects kan. But this one, your trainer is the industrial speaker, which is not me, bukan saya. Sebab saya akan bagi certain topik je lah kan. Macam this one, saya tak train lah, saya akan jadi mentor. So kita akan buat 2 days punya hackathon. So at the end of the 2 days, by 5 PM tu, akan ada final presentation.
and you guys akan present your product. So korang akan dimeshkan dengan team members inside it and then like buat hackathon sambil tu kita solve the machine learning problem. Maksudnya buat teori and practice lah together. So kalau hackathon ni kalau untuk orang computer science, this is a very normal. Hackathon means like hacking marathon. So kalau datathon, data marathon. Macam tu. So the hacking marathon lah. So kita akan hack the data problem and then we build the machine learning and kita selesaikan lah hackathon. This is our partners and client. So UiTM, UTHM is also our partner, TechNerve, MTech. MTech kita tengah buat tech for them, Domino's Pizza for our AI project. And these some of the companies actually that we are currently building lah. And we are also doing the AI blockchain project for the fintech. So soon that one will be in the market. So tapi saya tak boleh disclose lah projek apa kan. Dia misteri. Biar je projek tu mesti. But then it was like an AI and blockchain lah. Blockchain ni nanti kalau siapa-siapa nak tanya blockchain tu apa pun boleh tanya lah. Kalau nak explain pasal blockchain tu dia akan jadi lebih panjang. Sebab AI tu another topic and blockchain is another topic. Tapi blockchain dia tak boleh berdiri dengan sendiri. It should have the AI part lah. Then it can become a very powerful stuff. And tak semua benda perlukan blockchain. So and then the next one is Women in AI. Women in AI is the non-profit based in Paris, a global network of female experts and professionals in the field of AI. So the mission is sebab kita macam dekat Jepun kan, my class tu daripada 110 orang kot ada 7 orang je perempuan. Boleh ingat ada 7 orang perempuan and boleh ingat lagi sampai sekarang who is my friend. So means like betapa kecilnya jumlah females in dekat Japan ni yang dalam bidang engineering and computer science. Even in the computer science field pun kalau ada satu department kita orang tu, rasanya female dia orang pun tak sebanyak yang dekat Malaysia. Kalau kat Malaysia computer science je akan ada half female kan. But then Malaysia ni dia punya landscape dia berbeza sikit. Okay. Dekat universiti ramai, even mechanical engineering pun ada perempuan yang join. But then perempuan-perempuan yang gadis-gadis yang join selepas habis grad, bila dia nak kerja, bila masuk dekat task force, bilangan female dalam real industry is very small compared to the males. So mana pergi females yang hilang tu? Where they go? Something like that lah. So this is something to ponder. So when saya bila saya balik ke Malaysia, saya ingatkan dekat Malaysia macam senang lah nak dapat ramai perempuan kan untuk cari female experts in the field of AI, data science or maybe engineering, but then it's not like that. Tu something yang quite shock lah actually. And then, so this is Women in AI. This is my background lah. So korang boleh nampak lah sini kan. Okay, so we have like multi-talented women which is in a various field. We have like our associate professor Dr. Sharifah Sakinah, which is currently I think I don't remember, deputy of student council in UTM, something like that. And we have Dr. Gita. Dr. Gita is actually a CEO. And then we have students also like Khadijah, Masin. But Masin dia PhD student level dia lain sikit for this. She's already a project manager. And then we have like Mia Sana, which is our PR leader, and then we have like all other people lah, means like they very different background. So kalau ada girls kat dalam ni yang berminat nak menceburi AI, and then boleh register as our member in Women in AI. So some of the activities, we have the Way Time, which is the community events, macam forum, and then kita ada Way Talk, Way Accelerate, Way Awards, Way Summit. Untuk education, kita ada Way Camp, and research and publication pun kita buat, we collaborate with the Thomson Reuters, UNICEF, with all to have the research on females and AI lah. So, and then the latest event, that will be our upcoming event on 13 and 17 September, we use the theme AI for everyone. So boleh try register in this one, but the tentative tak finalize sepenuhnya lagi. Masih mencari lagi. It was like macam bila tak jumpa dalam kenalan sendiri. Kalau siapa-siapa yang tahu ada group Data Science Malaysia dekat Facebook. So saya pun post dekat situ. Alhamdulillah sebenarnya ada ramai je perempuan girls yang in this field. And ada je yang contact saya actually they can become a speaker, something like that. So this is a week long summit that we want to bring Women in AI Malaysia experts. And then kita nak open to semua orang, students, entrepreneurs, even you guys yang dalam bidang lain daripada bidang AI tapi nak masuk bidang AI pun can join. Sebab the event is actually dalam tu kita ada tutorials punya event which is very low level.
and then kita ada industry talks, kita ada AI business pitch which is the Y Accelerate, and then kita juga ada COVID-19 punya forum sebab kalau tengok dekat Facebook banyak je orang cakap COVID-19, how we want to fight the COVID-19 is by using data, how we want to accelerate the vaccination rate, it should be by using data. So kita ada, saya dah invite 3 panelists which is orang yang sangat selalu bercakap dekat Facebook tentang data dan COVID-19. Boleh nantikanlah. Satu forum yang sangat hangat. And this forum will be, this event will be live in our Women in AI Malaysia Facebook. So boleh like and follow our Facebook so that during the event korang boleh tengok je live. Because we want to make AI for everyone, so we don't have like you just register for our database and then kita ada social session which is premium if you want to pay. And then if not, then you can just come in during our live event. Okay, so that's all. In AI, Ever and ST. So sekarang kita nak cerita apa tu data science and machine learning. Okay. Rasanya tak tahulah macam semua orang pernah nampak ke tidak graf ni Graf ni biasa orang selalu keluarkan kalau cerita apa itu AI, data science, machine learning. So AI ni a very broad topic lah I would say So tapi tak semua data tu akan menjadi AI. Okay, jadi kita akan cerita kenapa tak semua data science, tak semua big data akan menjadi AI. Sebab tu dia intersect dekat sini. So kalau ingat maths kita ada belajar set kan. So this one will be union and kita ada intersection here. Intersection. So the one that intersect everything is deep learning. Okay, malam-malam buta kena belajar maths, saya minta maaf. Okay, so bawah artificial intelligence, the subset adalah machine learning. So machine learning ni belum kategori deep learning lagi. And then baru ada neural networks, deep learning, and then intersect with them is big data and data science. Big data and data science pun dia intersect, dia tak akan jadi, dia macam ada juga big data yang bukan data science macam tu. So the next one is what is AI? So AI ni paling senang kita nak cerita, kita tengok perkataan dia je, artificial and intelligence. Kalau dalam bahasa Melayu dia jadi kecerdasan dan buatan. So buatan paling senang kita tengok jus buatan, artificial juice and natural juice. So benda yang orang buat, kiranya macam bukan natural lah, macam pula buatan, whatsoever buatan lah kan. And the intelligence is like, okay, kalau semua manusia kat dalam dunia ni, insyaAllah akan ada the ability to learn, the ability to solve problems, the ability to recognize problem. So if you can belajar, you boleh menyelesaikan masalah, you boleh memahami masalah itu, then intelligence enough lah. So komputer ni pun kita kena buat dia untuk dapatkan AI ni, the computer need to be able to learn, to solve problems and to recognize the problem. Normal computer biasa tak boleh, tapi AI can do it. So kalau tengok cerita Transformer ke ataupun cerita-cerita yang robot-robot ni, dia boleh belajar, that is the artificial intelligence. Next, bawah AI kita ada machine learning. So machine learning is okay, mesin yang belajar. Senang, mesin yang belajar. So mesin ni anything lah, like server, computer, usually computer lah, a very high performance PC. Very low performance also can, as long as you ada 8 GB RAM, you boleh buat machine learning. Tapi kalau 4 GB RAM tu dia akan sesak nafas sikit lah. And then belajar, okay, macam korang masuk kelas hari ni, so this is the belajar one. So machine is taught to learn by themselves, which is by the coders, until they become highly intelligent. Sampailah boleh belajar. Sampai dia belajar sendirilah, senang cakap what is machine learning, dia belajar sampai dia dapat intelligent yang tadi saya explain tu. Okay, the next part is the neural network. So apa neural network? Neural network ni, okay, dekat dalam otak manusia kita ada banyak neuron. Budak mekanikal maybe terlupa pasal benda ni. Okay, kita ingat banyak kita belajar dalam bio dulu, ada saraf-saraf dekat dalam otak kita. So bila kita rasa sakit, kita sentuh benda yang panas, saraf kita akan, the neuron is going to trigger, oh benda ni panas. So kena go away from that panas lah, benda panas tu. So the same thing with the ANN, which is the artificial neural network. So kita nak buat macam mana otak manusia berfungsi. So kita letak something input here and kita nak trigger something at the output. So like if we give like hot, maybe hot, cold, and finally they can classify which is hot and which one is cold. So ANN is mimicking human brain by connecting the nodes to produce the same input as what neurons in human brain can do. So the next part is deep learning, which is the intersect of everything. Deep learning is, okay, siapa yang suka tidur masa dalam kelas, insyaAllah dia tengah belajar dengan very deep. So kalau yang tertidur masa saya bercakap ni, insyaAllah dia tengah belajar apa itu deep learning.
Okay, so deep learning ni dia sama macam kita tidur, kita belajar yang sangat dahsyat. Machine study more than 12 hours to understand and solve the problem given like we human do. So kalau nampak very nice, you know, like even the Google, okay Google inside your phone, Hey Siri inside your Apple, actually dia belajar dengan sangat mendalam menggunakan architecture yang sangat dalam. So biasanya computer processing tu memang kena sangat very super computer lah. Sebab kalau komputer yang slow ni, benda yang dia boleh belajar 12 jam, dia akan belajar 4-5 hari. Zaman masa saya dekat Nagaoka dulu, it was like 2012 ke 2013 when I was like bachelor and master degree. I asked my friend yang buat study on the deep learning, usually how long dia nak tunggu eksperimen dia dapat result. At that time PC memang very slow and then belum ada very deep architecture yang sangat okay. It will take like 2-3 days lah, usually 2-3 days. So it's the same lah. Kalau you guys belajar sangat lama sampai nak tertidur tu, maksudnya you guys belajar very deep. Then the last part lah, which is data science and big data. So big data ni data yang sangat banyak. So macam MySejahtera punya data tu data yang paling close to us lah. Kita check in setiap hari dekat bermacam-macam jenis tempat kan. Data tu dia akan pergi kat mana sebenarnya? Ada tak orang boleh jawab kat sini? Kejap saya buka Microsoft Team. Ada yang boleh jawab tak? Data tu pergi dekat mana? Data MySejahtera tu. Mungkin boleh tulis dekat chat atau unmute. Ada yang nak jawab tak? Data MySejahtera korang tu pergi kat mana sebenarnya? Tak ada yang curious ke? Tak ada orang jawab pun, keri-keri. Okay, tak apalah kalau tak. Ada orang nak jawab ke? Sila-sila. Server MySejahtera. Okay, server MySejahtera. Tapi ada orang tahu server MySejahtera kat mana? Mungkin tak tahu kot InsyaAllah rasa kita semua tak tahu server MySejahtera tu dekat mana. It's either dalam Malaysia ataupun outside Malaysia. So, kalau kebanyakan cloud computing yang ada dekat dalam dunia ni, tak ada satu pun data center di Malaysia. The nearest one is Singapore lah, which is AWS, I think Azure pun dekat Singapore. And then the second nearest one will be Tokyo, Jepun ataupun Taiwan. Macam tak banyak buat dekat Malaysia lah. Data center ni biasa orang tak buat dekat location yang hot country macam kita sebab komputer tu panas. So dia perlukan 24 hours aircon. So macam GitHub, Microsoft I think they store in the Antarctic. So kalau ada pencairan ice tu mungkin boleh blame the server lah I would say kan. It was like sebab dia perlukan 24 hours aircon. So that's why dia banyak buat dekat negara-negara yang iklim sejuk ataupun tempat iklim sejuk. So mostly dekat kutub utara, kutub selatan. And then so this is a big data lah. So you check in MySejahtera, data tu akan store dekat server diorang. Tapi server tu wallahualam tak ada seorang pun tahu. Rasanya orang mostly je yang tahu. And then after that, you nak buat insights from the data, then you do the scientific investigation. So scientifically investigate the big data by using some hypothesis to generate better results. So ada one of my friend in the data science Malaysia, they do it like the MySejahtera tu, dia tarik semua data tu and then dia buat dia bagi kat semua orang so korang boleh nampak orang ramai berkumpul dekat mana. Sebab berapa banyak orang check in maksudnya itulah tempat orang berkumpul kan, macam tu. That one is the one of the scientific investigation that you can do. So the next one is the data science life cycle. This is very important lah if you want to become a data scientist or if you want to be in the AI field. No matter where you are, even mechanical engineer pun can become a data scientist. So there is a one part where we call the first stage is data mining. You collect various type of data and put it into a database. Yang ini kita tak panggil database dah. This one usually a data warehouse. Sebab dia sangat besar. Data lake lah senang cakap. Kalau besar macam ni. Database ni boleh jadi a very simple one. And then a very big one where we call it as data warehouse or data lake. And then the next one is data wrangling. So dah dapat data banyak-banyak ni apa kita kena buat? Sebab kita nak dapatkan dia jadi dashboard yang sangat cantik macam ni kan. So kalau tengok ada banyaklah dashboard, even the COVID vaccine punya dashboard, even corona tracker kita ada buat dashboard juga. And then first kali sebelum kita buat dashboard, kita kena clean data tu. So kita kena transform and then kita visualize. So that dia boleh baca, kita boleh baca. Sebab data yang simpan dekat data warehouse, dekat data lake, usually computer can read only numbers Computer can read only numbers. So when you want to visualize the data, you want to make it into a machine learning model, you need to transform it into a number so that they can do the machine learning model. They can do modeling on that. If not, memang tak boleh. Sebab mesin dia memang belajar, dia memang baca nombor.
So this is data wrangling, which is the part yang saya paling tak suka sekali buat, tapi saya terpaksa buat lah sebagai data scientist kan. And then like after dah buat data wrangling tu, kita dah data wrangle, then kita buat predictive modeling. This is a very simple classification model. Usually you ada data, you split into train, validation and testing. So there is like then the training and validation you train, then you build a machine learning model, and then the testing data yang you separate tu, you fed into the machine learning model, you predict whether it's going to be A or B. So this one also after training also you are going to predict A dengan B lah. So the training process will be like if the if the prediction is not correct, then it's going to loop lah sampai dah dia get correct. So a very simple classification model, dia tak akan guna apa begitu banyak, dia tak akan loop sebegitu banyak. Tapi kalau pakai deep learning memang dia akan looping sampai 20, 30, 100 epoch macam tu lah. So this is very simple. The reason kenapa kita kena asingkan data-data ni, sebabnya testing data ni dah namanya test ujian. So kalau korang ambil exam pun korang tak boleh tahu jawapan, betul tak? So kalau korang tahu jawapan, dia akan jadi cheating. So kita tak nak cheat. Then the second reason kenapa kita buat training and validation ni kita asingkan juga, sebab kita nak make sure while kita training, dia belajar benda yang betul. Macam contoh kita tengah belajar sekarang ni and then suddenly saya bagi quiz. So saya nak make sure actually student faham apa yang saya cakap. And then at the end of the semester, they give you an exam. So that one is a testing data. A very simple analogy. Then after you dapat prediction results, so usually you akan minta your software engineer untuk masukkan dalam applications. That's why what is you see in your PC, in your Google Home, in your phone, in your Fast app or whatsoever is the deployment part. So this one usually software engineer yang buat. Okay, so now we go into the topic AI and engineering. Okay, so saya nak minta semua orang jawab soalan ni. Agak-agak kan? Okay, can a non-computer science or statistics student venture into AI or become a data scientist? Ni pendapat peribadi boleh. Silalah buka phone masing-masing. Guna Slido ni. Scan the QR code and try to answer. Buka phone masing-masing, pergi ke slido.com, sama ada enter event number tu atau scan QR code tu untuk jawab soalan ni. So nanti result tu akan keluar secara live lah. Boleh. Rasa ada 80 orang dalam call kan? Ada 98 sekarang. Oh, 98. Ramai juga Ni tepuk dada tanya selera lah because like you guys are not in the computer science or statistics and so it's like whether you can become a data scientist or not. Kejap. Okay, sila. Take your time. Alhamdulillah semua orang cakap yes. Bagus. High motivation itu. I like that. 24 already. 25. Okay. Tak ada lagi yang cakap no. Kita tunggu sampai 30-40 and then like we can move to the next question. Inilah yang saya cakap tadi validation kan. Macam saya tak nak orang very belajar tapi tak faham benda-benda yang belajar kan. So sambil kita mengajar tu kita bagi quiz at the end kan. And then like that one is a validation lah. So when you think about machine learning, data science, you think about yourself lah. Diorang tu, the machine tu pun macam manusia juga. Treat them as a human. Oh, takut dah semua orang boleh cakap treat them as a human kan. Soon they will become much more intelligent than us. Okay, good. Okay, so let's go to the next question since 97% cakap yes. Okay, yang cakap no tu tak apa. Nanti ada masa boleh belajar lagi lah. InsyaAllah rasanya semua orang yang dalam mana-mana bidang boleh jadi data scientist. Sebab data scientist ni benda yang paling penting adalah kefahaman dalam bidang tersebut. The subject matter expert. Okay, the next thing is, okay. So tadi kita dah cerita pasal banyaklah computer science punya part kan. So saya nak bagi soalan dulu sebelum saya explain what is the necessary skills to become a data scientist. What do you think? Okay. The most necessary skills to become a data scientist. Okay. Come on. Baru 7 orang. Sila. Interesting. Okay, very nice.
Menarik. Tak ada orang tahu apa yang korang vote so don't worry about that. So vote whatever you think lah the most necessary skills. Kita dapat majority data analysis sekarang ni. Okay. And data interpretation and statistics a little bit more. We will see. Very interesting. Okay. Oh, 30 orang ni. Patutnya kalau ada 98, 50 kena jawab baru lepas kan. Okay, data analysis 49. Statistik dah melangkaui data interpretation. Okay. Oh, macam buat apa pula punya. Moderator pula. Okay, tak apa. Okay, so jadi saya akan cerita apa the most necessary skills. Actually terkejut jugalah sebab tak ada orang vote on communication kan. It was like sepanjang saya kerja dalam industri, saya very surprised actually communication skills is very important to data scientists. Oh, tu baru ada orang vote bila kita bagi jawapan. Actually, saya pernah bagi soalan yang sama kepada student computer science. And majority will say Python and R programming. Sebab diorang computer science students kan. But then bila kita bercerita dengan student mechanicals, like most of you is the engineering background, you will go for data analysis. Sebab engineer, dia akan analyze the data guna Excel. Means like kita ada belajar juga kan dalam kelas kan. Means like how you want to you buat eksperimen and then you want to make it into a chart. So that's why saya rasa majority jawab dapat data analysis. Okay, data interpretation and communication sama lebih kurang je. Data analysis ni you analyze. Why communication? It's very interesting actually. Sebabnya kita nampak semua benda dari segi nombor. Betul tak? Nombor kan. Okay, kita buat slides presentation and kita present all the numbers. Meaning like, okay, tadi ada dashboard yang cantik, yang gah tu, kita bagi segala chat dekat stakeholders kita. Stakeholders tu maksudnya orang yang kita kena present the data, orang yang nak results of the data. But then, kita communicate very bad. Adakah dia akan faham? Of course dia tak akan faham. So that's why when saya kerja dekat industri, benda yang especially in kilang semikon ni dia bukan software dia punya core tau. Like previously masa saya kerja dekat Ventans is a software company. So when you talk about maths, you talk about software, everyone can understand. And then in Ever juga kita adalah software company. So bila kita cakap okay kita kena ada benda ni. And then like when you present your data, they can understand right away. But when you go to semicon company, which is not a data company, not even a computer science company, dia orang takkan faham. So ceritalah, bagilah chat seberapa cantik pun, tapi kalau communication skill ke laut, tak ada orang faham. So that's why selain programming, the necessary skill is communication. Maths tu dia jatuh ke bawah sikit sebab sekarang ni ada banyak package yang kita boleh guna tau. Means like you just like import escalate, import keras, then you dapat jawapan. So you don't really need to think about mathematics. Tapi programming tu sangat penting sebab programming tu yang akan bridge the product. And then bila you nak buat data analysis pun, you akan gunakan programming sangat banyak, either Python or R. Unless you guna Power BI. Power BI dia macam drag and drop je, macam tu, drag and drop, something like that. But sekarang ada banyak juga yang tools for machine learning like Alteryx, RapidMiner where you don't have to program so much. But then bila you nak masuk dalam production, nak masuk dalam application, dia akan jadi problem. Quite a problem. So better go for, if you want to become a data scientist, belajar programming dan belajar untuk communicate. Belajar untuk communicate bukan masalah bahasa dia masalah macam mana nak bagi orang faham. Tu masalah yang agak besar lah, especially kalau orang yang grad PhD ni dia fikir lagi dalam kan. So macam mana nak interpret benda tu bagi dekat orang yang rakyat marhain boleh faham lah. Tu benda yang sangat sukar untuk dibuat. Okay, so tadi kita dah cerita pasal necessary skills kan. Then okay, so saya akan cerita pasal end-to-end data science project team. So usually kita ada data engineer, which is the one that store the data, alter the data if needed, so it should be secured and centralized. Actually before the database ni, kita ada subject matter expert lah. Sebab subject matter expert tu yang akan bagi task dekat you and akan cerita apa dia nak dengan data ni.
And after that, dia ada data analyst, which is the data wrangling or cleaning. And then you do the processing, you understand the data, you buat chart and everything, then you pass to the data scientist untuk dia buat model to solve the data problem. So data scientist ni usually either you hire data analyst and ML engineer, or you just hire one data scientist that can do analysis and also predictive modeling. Then after that, you buat model untuk solve the data problem, train and evaluate. And after that, bila nak pergi deploy, dia akan pass kepada software engineer untuk jadikan dia end product. So that one you will have a front end lah untuk buat user interface. So that apa yang korang nampak dekat phone, dekat PC tu dibina oleh front end engineer. But then before all of this, the one yang monitor, the one yang nak tahu result tu, the one yang nak tengok user interface tu adalah stakeholders, which is orang-orang macam korang lah yang machine learning, yang mechanical engineer ni, yang ada data yang sangat banyak tapi rasa serabut dengan data tu, means like boleh dapat something with the data, maybe boleh improve your product tapi tak tahu nak buat macam mana, so you guys give to the data science team untuk dia interpret, and then the data science team need to make sure yang you guys faham dan boleh guna. Okay. So what is the domain of data science that you know? So cuba try jawab. Okay, this one free words. So tulis siapa yang korang tahu. Ada banyak domain data science sekarang ni. Health, education, manufacturing. Banyak sangat. So apa yang nampak dekat depan biji mata lah. Means like in front of you currently, or maybe like your surrounding. What is the domain of data science that you know? Or maybe some of your like project ID. Oh, Tesla. Yes. Lagi? Construction. Correct? Facebook. Facebook tu dia ada recommendation algorithm It was like kalau korang Google Facebook, WhatsApp by Facebook, right? So kalau korang cerita dengan kawan korang nak beli this product, and suddenly korang akan nampak dekat Facebook tu berjuta iklan on the product. Because dia link the data from the WhatsApp to the Facebook. So berhati-hati kalau guna WhatsApp MRT, MySejahtera, system application, cloud. Cloud is not really data science lah. Cloud tu adalah platform. Automotive memang sangat banyak. Advertising paling banyak guna. Okay. Shopee, yes, correct. This is very good. Sebab tu kalau dalam Shopee, satu produk korang Google, korang search dekat situ, berjuta produk tu akan datang. And then they learn your behavior tau. Sebab tu dia boleh bagi notification, tolonglah beli barang ni yang macam tu. E-commerce paling banyak. Fingerprint, yes, fingerprint, not really fingerprint lah. Fingerprint dia identify the biometric card, mostly on facial recognition, I think. Facial recognition tu memang pakai AI, data science. Grab, yes, Grab dia akan match the driver and also who is going to take you, so that one pakai location. Aviation ada guna juga. Credit card, yes, credit card. Oh, bagusnya orang-orang student hari ni. Good. Lazada paling besar. Food Panda, yes, Food Panda. And then ada banyak lagi. Google memang guna banyak. Google, Facebook, cerita memang diorang yang the giant companies yang buat research in AI. Facebook ada package yang dia buat sendiri, which is PyTorch, and Google ada TensorFlow. Lepas tu diorang fight lah siapa yang lagi hebat. Security, yes, security sebab nak tahu siapa yang spam and siapa yang tak spam. How you want to learn the behavior of the malware. Asia tengah venture on the field. Saya ada kawan yang kerja Asia. And then YouTube, of course, the recommendation part. And then KKM saya tak tahulah dia guna ke tidak. Saya ada kawan KKM, tapi dia cakap macam dia sekadar data analisis cukup masih belum matured lagi. And then ERP, yes, ERP have. Banking of course have. Baguslah everyone, nice. Microsoft Teams, kejap. Microsoft Teams ada. Microsoft Teams buat background je tau. Dia tak cantikkan muka. Kalau Zoom ada. Sebab Zoom dia buat your muka become lagi cantik. Tapi Microsoft Teams maybe noise suppression. Tapi noise suppression pun tak kot. Tak tahulah apa Microsoft Teams buat. Macam tak ada. Itu saya tak tahu. Okay. And then Microsoft confirm banyak lah. Captcha is not AI. Captcha is just want to know like you are a robot or not. Okay. And then what else? Apa lagi kita ada? HubSpot, Tesla memang ada confirm. IP address is not data science. IP address is kalau domain, kalau korang tengok www.evertechnologies.com, IP address is something behind yang komputer hantar kepada komputer. So macam 125.265. berapa tu, itu is the IP address.
Okay, personal data, yes, this is a part of data science. Tapi biasa kalau diorang buat data science or personal data, they are not going to read your name lah. They will do anonymously usually. TikTok of course, Netflix confirm ada. So banyak, alhamdulillah, menarik everyone. Alibaba yang paling awal lah. Tapi KKM ni saya curious sikit, tak tahulah dia ada buat ke tidak. Amazon, yes, the very matured e-commerce, I would say Amazon. Sebab masa kat Jepun dulu kita memang pakai Amazon. UK pun saya pakai Amazon juga. I'm very like heavy shopper in Amazon. So duduk kat kampung kan, dua-dua tu kampung lah juga kan. Even dekat Warwick pun dia bukan bandar. And then dekat Nagaoka pun memang bukan bandar. So kalau nak beli barang memang online shopping. So at that time masa Malaysia masih guna Instagram untuk shopping online, kita orang duduk pakai Amazon lah. And their recommendation system is very matured compared to the Shopee and Lazada. Manufacturing, advertising, nice everyone. Wow, okay, very good, very good. Forex ada kawan saya tengah buat. Tapi sejauh mana kehebatannya tu masih dipertikaikan lagi lah. Mudah. Okay, good. Okay. So that's all. Thank you very much. So before we end, what do you really need to become a data scientist? I would say passion. Tak kisahlah korang jadi data scientist ke, nak jadi ML engineer ke, AI engineer ke, researcher ke, mechanical engineer yang ada pengetahuan data science ke, passion tu paling penting. Kalau you guys masuk this field just because you want to get a very high salary, atau you just like want to make sure that you guys dapat kerja, sebab data scientist kan even tengah work from home sekarang ni pun, even saya kerja kat Semicon, walaupun saya engineer lah, the real in the company is actually a senior staff engineer, but then my real title on the offer letter is data scientist lah. But then like usually kalau kerja kat kilang ni memang kena pergi kilang lah, but then because I'm a data scientist dah 2-3 bulan jugalah duduk dekat rumah. So kalau rasa macam sekadar nak work from home kan untuk jadi data scientist, maybe boleh lupakan, sebab last kalau tak minat tak jadi apa-apa lah. Passion is the most important thing. For me, thank you very much. So I give back the floor to to Dr. Farhan. Okay, thank you very much Dr. Fairoza. Saya rasa malam ni dia quite refreshing lah, sebab topik malam ni dia out of bidang mechanical and then somehow dia new knowledge lah untuk kita semua kan. Jadi tu menarik dan banyak persoalan lah. Mungkin kalau kita ini baru on the surface kan, kalau nak kupas lagi dalam tu dia memang tak habis lah pada malam ni kan. Jadi saya rasa ada banyak soalan-soalan yang student ni nak tanya. Jadi saya pun ada banyak soalan, tapi tak apalah, saya bagi student lah, saya utamakan lah pada pelajar-pelajar yang nak tanya. So silakan kalau ada yang nak bertanya boleh unmute dan tanya terus. Kenalkan diri dan tanyalah soalan tu. Ada ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau murid tak ada, cikgu lah. So how about can we do the data science on the each word of the Al-Quran? Okay, interesting. Very nice question. Okay, NLP tu kita panggil Natural Language Processing punya field. Sekarang ni kita ada most of the language punya data. Sebab kita nak buat data science ni, kita kena ada library tau. Bukan library lah, means data yang sangat banyak. Sekarang ni yang dah matured English. Malay sekarang ni ada seorang tengah buat. Arab saya rasa kalau cari insya-Allah ada. Kita boleh buat, ada orang pernah buat NLP on Al-Quran tapi tak ramai lagi. Sebab huruf Arab ni mencabar juga lah, mencabar kan. Macam alfabet, dia memang A tu satu huruf, B satu huruf, C satu huruf. But then Arabic punya word bersambung-sambung. So how you want to partition the word? That is the first thing. Data cleaning dia quite tough lah. But saya rasa ada, insyaAllah ada lah. Menjawab ke soalan tu? Because saya tengok pelbagai ustaz kan, very interesting lah bila dia translate tu kan. The meaning is very ni kan, yang the latest. Kalau student-student nak tahu kan, you can look the YouTube on the ayat Al-Baqarah surah 26 ataupun rasanya Baqarah surah 6, pasal Allah menyebutkan pasal nyamuk, and then the scientists they kupas ayat tu,
Rupa that ayat, satu ayat dia berkupas is very fantastic. You better have a look at the that YouTube and you see how great because daripada nyamuk tu dia terangkan daripada sekecil-kecilnya rupanya sampai rupanya ada kecil lagi kutu di dalam di atas kepala nyamuk tu kan. Cuma saya nak kaitkan tu macam mana AI ayat tu tadi satu tu kan sampai begini tau manusia di antara manusia tu boleh interpret dan dia boleh gambar. Kita tengok dia hanya ayat satu ayat tapi dia boleh digambarkan dalam bentuk 3D, dalam bentuk dia zoom nyamuk tu, dia punya cucuk tu dia ada gergaji rupanya semua tu kan. So this is very interesting lah kalau kita dapat AI kan dia. Okay, thank you. Interesting, menarik. So kena buat cloud lah, but then was like can lah, possible, but then you need to query banyak juga dekat dalam internet, and then like you need to make sure it's sahih ke tidak lah, then you can actually go deeper on that words themselves lah. Okay, terima kasih Dr. Raja. Oh, mantap ni Dr. Raja. Okay, soalan seterusnya saya baca yang dah tulis ni daripada Nur Falisha ni untuk ujian data science dia relate dengan AI tapi tak ada basic macam yang mechanical engineering, tak ada basic. So soalan ni macam nak teruskan dengan ambil sijil ke, diploma baru ke, ataupun ada certification ke, atau kat mana soalan dia starting point macam mana nak embark in data science and AI lah untuk mechanical engineering ni. Okay, dia ada banyak path. Sekarang ni saya rasa quite popular path yang ni lah, ambil master in data science dekat universiti-universiti tempatan atau swasta. Sebab master in data science ni dia tak fokus on the computer science. Dia data on every bidang. So kalau UTM pun ada rasanya, UM pun ada, tapi competition nak masuk tu sangat tinggi. So tak, if you register, apply, tak semestinya akan dapat lah. That one thing. That one if like you habis degree lah. And then the second thing is like boleh belajar sendiri. Macam saya sendiri pun belajar by myself, right? Even dekat Nagaoka kita orang cuma ada 1 atau 2 kelas je on machine learning. And other than that memang belajar sendiri. Python programming tu memang belajar sendiri. Source dekat internet ada banyak. Saya ada satu blog yang saya tulis how I master AI programming in 1 year. So boleh refer on that blog. Then you can see how I do it. And then another thing is like if you take any sijil yang industri buat, then bila you nak minta kerja nanti, make sure tulis projek lah, projek apa yang korang buat masa workshop tu. And apa yang employer tengok mostly, sebab saya pun antara hiring team dekat ST dengan company sendiri, saya biasa akan tengok projek apa yang dia pernah buat, portfolio tu. Kita dapat resume tu, tengok portfolio. Lepas tu kita tengok GitHub dia, lepas tu tengok Kaggle dia, lepas tu tengok dia rajin ke tidak. Okay, lepas tu interview. Masa interview tu akan tanya beberapa soalan, think kalau lepas pun lepas. So tak semestinya masuk you ambil master on that kan lepas. Kalau tak faham sama je lah, senang cakap. Okay ke? Okay. Okay, macam ni harap menjawab ni. Saya combine 2 soalan daripada Zaim dan Falisha ni, macam ni nak start in AI ni okay, so kalau ada soalan ke, saya buka. Ada yang nak bertanya? Kalau tak ada, saya nak tanya lagi. Saya banyak soalan je. Saya ada nak tanya juga. Sila. Maaf Hai, saya Natasha. Okay, actually tadi saya ada dengar yang sis ada sebut pasal GitHub. Actually, saya pun dah daftar GitHub account ni, tapi saya tak tahu nak guna untuk apa sebab saya seriously have no idea of what is GitHub. Even though I dah banyak kali Google or dah try cari dummies or tip and tricks on how to familiarize with the GitHub, but I still have no idea, so I nak explanation. Boleh tak terangkan dekat I apa tu GitHub, kenapa dia sangat popular dekat data analyst? Okay, interesting. This is a very interesting question. Sebab kalau software engineer tak reti GitHub kan, memang out lah. Korang apply kerja, bye-bye. Sayonara terus. GitHub ni, dia, okay, jadi kita kalau nak explain memang biasa je 2 jam atau 3 jam punya kelas lah. Tapi saya try explain a very simple way. Tahu Google Drive kan? Google Drive tu korang selalu simpan folder kat dalam tu. And then macam kalau pakai Google Google Sheets ke ataupun Google Docs ke, and then like Google Slides, korang boleh nampak version history. Maksudnya siapa yang ubah. Okay, siapa yang ubah Siapa yang ubah. So GitHub ni
dia source code apa yang korang tulis code dekat PC ataupun dekat online, and then korang masuk dalam GitHub, so dia dapat trace bila dibuat. Okay, biar saya tunjuk my GitHub lah, kita demo sikit apa tu GitHub kan. Sekejap ya, let me open up my GitHub. Menarik soalan ni sebab jarang lah mechanical engineer nak tahu apa GitHub kan. Okay, let me share my screen. Okay, so this is my GitHub. So this is the GitHub. So actually saya ada beberapa repositories kat dalam ni lah. Okay. So kita akan masuk satu repositories. This is actually my Python workshop lah. Yang saya ajar students how to use GitHub and what is it inside it. And then boleh nampak ada commits kat dalam ni. So dia sebenarnya nak tahu bila, bagaimana and siapa yang ubah. So kalau ini memang saya buat seorang-seorang lah. Tapi kalau kita buat projek yang gabung dengan orang, kita akan nampak orang tu buat bila, bagaimana, semua tu lah. So untuk orang-orang yang macam you guys, kalau macam tak tahu nak guna GitHub untuk apa, benda paling simple is search je. Contohnya nak search image classification. Okay. So kita akan dapat dia punya source code terus kat all GitHub ni. Pergi dekat code, nampak tu ada banyak gila. Awesome image classification. So dekat sini dia ada cerita, background, performance table, ni paper-paper yang berguna, so kat mana nak baca paper, dia letak kat sini. And then kalau repository ni pula, nampak tu ada 32 orang commit kan. So orang yang commit ni, orang yang berbeza. Macam ni, Wei Chun Sai. Lepas tu Jongkoi pun commit juga, Jongkoi pun sumbang. Macam tu lah. So GitHub ni mostly untuk kita, dia macam Google Drive yang boleh digunakan oleh semua developers lah. And then mostly kalau nak minta kerja dalam bidang data science ke computer science ke, mesti kena ada profile yang cantik. Kalau tak ada profile yang cantik, dah korang hantar je resume, dia tendang terus resume korang macam tu lah. And then like kod-kod yang guna, dia akan, kalau kod yang kita contribute sendiri, dia akan simpan dekat artik. Ni dia simpan kat benua artik. So kod saya dah ada dekat benua artik ni, akan ada di situ sampailah kiamat, insyaAllah kot. Tak tahu dia cakap gitu, GitHub cakap gitu kan. Bukan saya yang cakap, GitHub yang cakap. So GitHub ni dulu company lain buat, lepas tu Microsoft dah ambil lah macam tu. So boleh search je lah dekat sini usually. Okay, menjawab tak soalan tu? Boleh faham dah GitHub? Maksudnya kalau tak ada source code, kosong lah GitHub ni, gitu? Kosong lah. Kalau kita tak pernah buat coding apa-apa, dia akan jadi kosong. Tapi kalau kita pernah buat, kita punya GitHub cantik lah. Tapi kita boleh guna je untuk cari benda-benda yang kita nak belajar. Macam tu. Okay, macam mana Natasha? Menjawab soalan? Okay, sangat menjawab. Actually untuk kepada semua kawan-kawan, kalau nak pakai GitHub, boleh pakai FOC sebab as long as you are student, it's a free for you. Kalau you dah bekerja, kalau you nak pakai, dia mahal. You kena subscribe. Tak kena subscribe. Tak ada. Saya pakai free of charge sampai sekarang. I macam tahu kan. Sebab I Google lah, sebab mahal juga kalau macam you bukan student. So that's why I dah subscribe dulu. Oh, no, it's like yang kena bayar tu GitHub for enterprise usually. So macam company yang besar, dia nak dapat secure lagi dia punya code, tak nak orang hack kan. So dia akan kena bayar lah. Tapi as long as you are public people yang nak guna untuk belajar, nak guna untuk open source, so boleh pakai je GitHub tu free of charge. Okay, I see. Thank you so much for the knowledge. And sorry sebab I kongsi benda yang tak pasti. So that's all from me. Thank you very much. Very nice. Okay. Okay, ada lagi ke yang nak bertanya? Boleh type, boleh cakap. Kita masih lagi open ni. Okay, kalau masih berfikir, okay, tak apa. Saya nak tanyalah sementara student tanya ni. In the end kan, kalau macam sekarang ni, perlu kata mechanical engineer ni, patutkah dia betul-betul tahu semua, maksudnya tahu jugalah in detail tentang data science ni, ataupun tak tahu pun tak apa? Dia ada dua jenis orang lah kan. Kalau tak tahu pun tak apa tu, nanti bila dia kerja dekat kilang,
sebab dekat kilang pun you guys kena interpret Excel yang sangat banyak was like ada banyak gila data sebab korang akan ambil data daripada mesin, nak tahu mesin tu rosak bila ke tidak so was like then semua benda yang kat dalam Excel tu korang akan kena buat sendiri by yourself. And I would say benda ni korang kena tahu jugalah. Tak semestinya pakai Excel ke, Python ke, R ke. Tapi data tu ada di mana-mana. So even if you kerja as mechanical engineer pun untuk baiki mesin ataupun like buat materials ke. But then saya rasa Dr. Farhan sendiri masa buat eksperimen, masa PhD ada data yang sangat banyak untuk tulis thesis Ambil data eksperimen I think. Betul tak? Ya, betul. So memang tak kisah ada di mana-mana, data tu memang ada, cuma nak guna method apa. Sebab biasanya kalau orang yang bukan data scientist dia pakai Excel je. Excel pun boleh, tapi Excel tu kena buat complicated punya formula, everything. And then bila data more than 10,000 dia ada problem sikit kat situ. So kalau untuk kalau macam daripada pengalaman Dr. Fairoza kan sebagai engineer ni, sejauh mana dia kena kuasai, orang kata basic lah, tak payah software yang hebat-hebat tu, Excel ni sejauh mana? Ke tahu sum, average pun dah cukup? Tahu sum, average tu sikit sangat tu. At least macam masa dekat Jepun dulu, masa pergi intern in a company, dia ajar ANOVA at least tahu apa t-test p-value that sampai yang bahagian tu je kot, how nak buat probability distribution tu yang kita belajar masa sekolah menengah. Rasanya tak perlu go deeper, tapi kalau sekadar tahu sum average tu macam sedih je lah. Engineer patut kena tahu lebih daripada tu lah. Okey. Itulah. Okey, saya buka lah pada soalan kalau ada. Ada lagi yang nak bertanya? Assalamualaikum, saya ada soalan. Silakan. Soalan saya, how much tu? does Mikael Firdaus. Soalan saya, how much does data science and data information macam ni affect like industrial robotics, especially macam in terms of like AI and things yang macam Boston Dynamics kan, they do with like all kinds of sensors, robotics yang advanced macam tu. How much does like AI and data science is involved in that actually? Okay, sebenarnya ada satu yang saya tak explain tadi lah, macam saya take out the slide kan, sebab saya rasa macam semua orang kat sini very beginner on this field. Robotik tu, dia guna AI. Dia ada satu bidang what we call as reinforcement learning ataupun computer vision plus reinforcement learning. So kita ajar robot tu, so reinforcement learning ni dia ada reward tau, macam contohnya kita bagi robot tu, kita nak robot tu pick up objek tu kan. So kalau dia berjaya pick up, kita bagi reward. Kalau dia tak berjaya pick up, dia jatuhkan, kita akan tolak bagi penalty. So that one is also AI. Dia ada deep reinforcement learning lah. So industri robotics memang dah lama berkecimpung dengan AI. Daripada zaman 1970-an, 60-an lagi. So memang tak boleh lari lah, I would say. Menjawab ke soalan tu? Okey ke? Okay. Thank you. Welcome. Okey, ada lagi ke soalan? Yang lain, daripada yang lain? Okey, kalau tak ada saya nak tanya Okey, kalau sekarang ni kan sementara sambil belajar from home, sementara nak grad ni, apa contoh-contoh cert yang berguna, yang ada value lah untuk bidang data science dengan AI ni? Semua cert sama je. Macam okey. Semua certificate sama je lah, except for your PhD or master degree lah. I would say PhD and master pun tak tahu bernilai ke tidak tapi PhD memang sangat bernilai lah. PhD is very valuable. Saya tak sangkal. It was like PhD is the one that give you title doctor, and the one thing yang teach you how to be independent. So jadi researcher kita kena very independent kan. Tapi other than that certificate yang industri bagi, yang company bagi, all of that are just a mere certificate. Tapi kalau kita tak practice, contohnya dalam training tu dia ajar you guys how to use the GitHub. So dia ajar you guys untuk buat repository dekat GitHub, push code dekat dalam tu. But then you guys tak buat, you hanya dengar sahaja, so dia jadi sama. So certificate semua berharga. Semua akan jadi meaningless kalau kita tak practice.
Itu jawapan dia. Okey. Okey, saya buka lagi kepada sesiapa yang nak bertanya. Nak tanya apa-apa istilah-istilah berkaitan dengan AI ke, berkaitan dengan data science ke, boleh tanya sebab kita jarang ada spesifik, orang kata tak ada pun course yang berkaitan specifically dalam AI ni. Yang paling dekat pun statistik lah. Doktor, saya nak tanya. Silakan. Siapa tu? Saya Sufian, Muhammad Sufian bin Hassan, Mechanical Engineering. Still lagi student. Saya nak tanya, dunia sekarang ni sebabkan COVID, kemungkinan mungkin COVID lagi lama lah, mungkin tahun depan. And just nak tanya, is it compulsory untuk kita belajar macam antaranya macam AI, coding, sebab saya tengok mostly sekarang asaskan work from home, which mean that pergerakan tu terbatas, jadi kalau macam engineer sekarang ni dah macam boleh akses dari rumah, so pertanyaan saya, compulsory tak benda tu, macam penting tak untuk pekerjaan untuk mendapat kerja waktu sekarang macam ni, sebab kita pun tak tahu COVID habis bila. Very interesting lah. Macam saya cakap tadi, saya kerja semicon punya company, factory kan, kilang kan. So engineer biasa memang dia kena pergi kilang. Tapi saya kerja kat rumah dah beberapa bulan dah. So kalau orang yang IT punya department tu memang daripada 2020 lagi dia orang dah kerja kat rumah. So advantage, tapi tak semua orang IT dia kerja kat rumah tau. Kalau you guys handle server, database, dia kena pergi site jugalah sebab nak troubleshoot the database kan. Tapi kalau selagi boleh kerja dekat rumah, memang dia orang akan kerja kat rumah as long as ada PC. So even kalau you guys mechanical engineer kan, tapi korang in charge more on the data analysis part, which is like korang ada data yang sangat banyak, nak masukkan ke dalam Excel, nak transform the data, nak visualize the data, ataupun sebab setiap engineer dia kena ada, dia akan sentiasa buat slides. Slides tu memang tak boleh tinggal lah, yang penting kan. So if you guys want to interpret the data, then you can use like, you boleh kerja kat rumah lah. Tapi kalau nak dapat peluang pekerjaan yang lebih banyak semasa COVID, saya boleh cakap bidang computer science sekarang ni, software engineering, ada kerja yang lebih banyak daripada bidang-bidang yang lain. In this pandemic lah. Sebab kalau yang banyak hiring pun saya nampak memang this field lah. Sebab dia tak perlu tunggu kilang buka tutup. It's just like you can just always work from home. Even my company sekarang ni, kita orang operate daripada tahun lepas full WFH, kita ada full time employee. Dia pun work from home daripada zaman digital sampai dia dah full time sekarang ni. And my team dekat Ever AI tu, kita orang pernah jumpa sekali je. Except for my best friend lah, dengan kawan yang saya ajak join sekali. But other than that, sekali je kita orang pernah jumpa. Interesting, very interesting. But then kerja jalan. So kalau nak work from home tu, memang bidang ni memang sangat senang lah nak work from home. Terima kasih, Doktor. Okay, so maksudnya kalau ada knowledge dalam data science ni, lagi banyak peluang lah, peluang pekerjaan lah. Yes. Tak terhad kepada dekat site je kan. Okay. So ada lagi ke soalan nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Naili. Naili? Okay, silakan teruskan. Saya masih student. Saya berminat dengan machine learning, tapi dalam masa sama sebab saya background mechanical engineering. So kalau saya nak go for machine learning punya position tapi still nak bawa mechanical punya background tu, macam mana saya nak implement, nak apply dua, nak implement apa yang saya belajar dalam mechanical kat dalam machine learning atau AI ni. Okay. Bidang yang saya boleh fokus ke? Carilah kilang-kilang yang buat mechanical and also, sebab macam saya cakap tadi, saya kerja dekat semicon punya factory kan. Saya ada background EE. So saya belajarlah semiconductor tu masa degree dulu. So bila saya minta kerja dekat this company, this factory, lagi mudah dapat daripada orang yang pure statistik ataupun pure computer science. Sebab kita ada base knowledge on the semiconductor. So bila dia cerita chip dekat kita, dia cerita circuit dekat kita, kita boleh faham.
Tapi kalau dicerita kat orang yang pure computer science atau pure statistics, dia kena hadam benda tu lagi lama lah. So was like if you nak go juga on the mechanical side, ada seorang saya rasa tahu batch Dr. Farhan ke Rosaini, dia buat dia tengah buat PhD dekat UM sekarang ni, or mechanical. So dia belajar data science lah, ML. Dia masuk my class lah kan. It was like macam okay, my senior masuk my class kan. And then dia sebab dia cakap dia punya research memang dia nak pakai banyak on the machine learning side lah. So itu one of the example you are as a mechanical engineer tapi buat data science juga. Sebagai tambahan banyak company yang banyak pakai data science dengan AI ni company yang berkaitan dengan maintenance and loss prevention lah. Sebab berdasarkan data-data yang ada tu diorang gunakan untuk predict mesin tu punya life, dia akan predict kerosakan dan sebagainya. So kalau company tu involve on this part, dia akan banyak guna ni. Dan kalau company tu lebih kepada civil and engineering, civil and mechanical kan, so dia kurang lah benda-benda ni, dia lebih kepada buat dia benda tu daripada construction. So depend tengok company. So itu satu tempat lah yang ada banyak guna maintenance ni, adalah tempat yang memang banyak guna data. Memang akan sentiasa collect data dan monitor data. Sebab dia nak replace maintenance by schedule to maintenance by orang kata live punya condition. Terima kasih Naili. Lagi ke? Dah 10 suku ni. Dr. Feroza ya? Ya, saya. You daripada industri ke di UniKL ni? Saya daripada industri, saya tak kerja kat UniKL. Oh, daripada industri? Ya. I see. Okay, alright. So memanjang kepada Nonali Atira tadi soalan dengan Dr. Farhan. Saya mengajar IDP, Integrated Design Project, di mana student incorporate semua yang dia belajar daripada year 1 sampai year 4. Itulah saya nak it's good lah, macam Noladi cakap tadi, kita kena incorporate kan. So I give you an example here. I share our next semester punya topik. For example ni kan, nampak ke? Nampak. Ni one of the topic ada shipboard ni, slug in pipe boring, di mana daripada boring teknologi ni kita nak buat satu prototype, nak buat boring dalam pipe kotoran kita lah, banyak tersumbat kan. Jadi nak buat something dia boleh go through tu untuk buang benda tu lah, guna some boring something like this lah, yang digunakan untuk boring tanah ada konsep. Jadi dengan ada ni boleh tak saya ataupun student ada peluang incorporatekan, memasukkan AI dan juga macam Dr. Fan kata maintenance kan, maknanya student kita boleh buat mesin yang simple ni, tapi mesin tu boleh dapat some data lah untuk kita guna Python ke apa ke lah. So is it possible? Okay, so company saya sekarang ni, Ever AI Technologies, kita orang dapat banyak projek yang macam ni lah. Projek tu, this one is possible, tapi first of all kena collect the data. Data tu dah ada, and then baru kita buat the machine learning model, and kena ada clear problem statement, apa yang kita nak dapat daripada data tu. So means like apa yang kita nak improve on this boring lah macam tu. So one of our project, kita ada project with the drone, actually drone and satellite. Another project is kita ada project untuk delivery. Kita ada juga project on fintech. Kita ada juga project on the defect detection. Banyaklah company saya punya project sekarang ni. Alhamdulillah. So was like this one is one of the even in ST juga saya punya kerja in my kilang as my full time job, saya ada buat predictive maintenance. Saya juga ada buat defect detection on the vision, and saya juga ada buat prediction for the customer complaint, something like that. So
That's why benda tu biasanya orang-orang yang macam apa, Dr. Raja akan bagi the problem statement and then kita akan study what we can do with data and kita akan come up dengan solution. Okay, this one is what we can do with that data actually. This is what we can help the project become much better. Okay, so thank you. Based on your explanation tu, saya nampak apa ni AI dan data science ni Dr. Farhan I think finally project is very good Jadi apa ni maknanya daripada IDP project itu kita dapatkan data dan student boleh ada peluang lah guna AI Python programming Okay, thank you. Welcome. Okay, terima kasih Dr. Raja. Ada lagi ke yang nak bertanya? Okay, satu soalan lah daripada saya. Okay. Tadi Dr. Fairoza kata salah satu point untuk nampak CV tu cantik adalah projek. Kan? So portfolio dan projek ni. So untuk student-student sekarang ni, macam mana nak kat mana nak start projek tu, nak buat macam mana nak tambah projek-projek yang ada dalam CV tu. Kita boleh ke sekadar buat satu projek Arduino, upload dekat Instructable ke kat mana-mana ke dan claim benda tu sebagai projek. Tu macam mana? Saya rasa boleh je kalau kita code benda tu sendiri. Means like we do it by ourselves lah. Even kalau kita pakai orang lain punya pun, kita still boleh letak, kita boleh claim. Tapi make sure ubahlah macam kalau coding ni korang kenalah ubah dia punya variable ke, janganlah nampak sebiji macam yang orang lain punya. And then masa interview, bila recruiter tanya, bila interviewer tanya what is this project about, kita boleh explain. So kalau tengok projek-projek saya dekat GitHub tu, most of them is actually project nano degree yang saya ambil kat Udacity. Ada projek yang saya ajar sendiri. Kalau yang saya ajar sendiri tu memang akan letak nama saya betul lah. My PhD thesis pun saya letak nama saya betul. Tapi kalau yang lain-lain tu banyak yang projek yang orang punya and then like I do it by myself or something like that. And another thing, benda yang paling menarik boleh buat adalah join open source punya projek lah. Kalau kita orang software developer ni, kita ada open source tau, macam Corona Tracker, kita jaga.co, apa lagi ada banyak lagi lah projek yang korang boleh dapat, yang korang boleh contribute dekat GitHub tu. Tapi kalau projek yang mechanical punya style ni, saya rasa macam tak tahulah kot ada ke open source tidak. Kalau software memang ada open source tu we can contribute and then we can claim that we are actually the contributor of the project. Okay. So maksudnya kita buat as long as benda tu ada improvement, kita boleh claim lah dalam kita punya CV. Yes, exactly. Okay. Ada lagi ke yang lain nak bertanya dah 10.20 ni? Hello. Dengar? Ya. Siapa tu? Salam. Saya Zani. Dengar tak? Dengar. Okay. Doktor, saya nak tanya tadi yang berkenaan dengan Prof Raja kan. Doktor cakap dia memerlukan problem statement dan akan menghasilkan solution daripada problem statement tu kan. Yes. So sekarang ni macam mana kita nak approach problem statement tu, apa yang kena consider? Okay, dalam kena consider. Oh, interesting soalan ni. So biasa problem statement tu orang yang buat projek tu yang lebih tahu apa yang kita kena consider kan. Okay, kalau data punya projek, firstly kita kena tahu data tu. Contohnya projek, saya bagi satu contoh projek vaksin dekat Malaysia ni kan. Okay, vaksin dekat Malaysia ni, kita nampak, kita nak tahu setiap hari berapa orang kena vaksin. So and then in the future, maksudnya hari-hari yang akan mendatang ni, berapa orang yang akan dapat vaksin. So kita nak buat prediction berapa orang yang kerajaan akan bagi vaksin. Ataupun means like kita nak tolong kerajaan untuk make sure if like you ada 10 pusat vaksin, berapa orang yang you boleh vaksin serentak, ataupun siapa lagi orang dekat dalam kampung-kampung yang tak vaksin tu. So itu vaksin punya data tau. Tu problem statement dia. So maksudnya kita ada data berapa orang yang register vaksin,
kemudian kita cluster kepada siapa yang duduk dekat bandar, siapa yang duduk kat luar bandar. And then kita tengok siapa pula yang duduk dekat dekat bandar dengan luar bandar tu, kawasan tu ada tak pusat vaksin. So kalau ada, berapa kilometer jarak dia pergi pusat vaksin. And then kita tengok orang yang dah register vaksin tu dia pergi pusat vaksin kan. Berapa kilometer and dia pergi ataupun tidak. So contohnya ada je orang yang dalam lingkungan 10 kilometer pergi tapi 2 kilometer tak pergi. Kenapa? Sebabnya mungkin yang 2 kilometer tu memang dekat ceruk kampung ataupun dia tak ada kenderaan ataupun dia sangat tua. Macam itulah. Ada yang seorang tu 10 kilometer dia sanggup pergi sebabnya dia ada kenderaan, dia ada keupayaan untuk pergi. So daripada situ kita ada data orang yang siapa yang akan pergi ambil vaksin dan siapa yang tak akan pergi. So boleh juga data orang yang siapa yang nak ambil Sinovac, siapa yang nak ambil AZ, siapa yang nak pergi Pfizer. So ada je yang dapat Sinovac tapi dia tolak kan. So siapa orang yang tolak ni? So kat MySejahtera tu dia dah ada dah data orang tu. So jawapan dia, soalan dia kalau untuk vaksin punya program ni, persoalan yang hendak dijawab yang nak menolong kerajaan untuk bagi vaksin is like siapa yang memang bila dia register, dia akan pergi vaksin. That is the problem statement. Itu contoh untuk vaksin lah. Okay. Saya cubalah Boleh faham tak? Dah faham daripada yang pasal vaksin tu lah. Dalam pasal projek saya cuba interpret lah. Cuba interpret tu macam daripada data tu kan, apa data yang ada dan apa yang kita nak jawab pada data tu. Tapi sebelum kita nak kumpul data tu, kita kena tahu kenapa kita nak kumpul data tu. Ni macam nak buat apa PhD punya research pula kan. Okay, nak sambung lah sikit alang-alang tu kalau boleh. Ya, macam saya dah ada data tu dan untuk kita analisis data tu doktor cakap kita kena cleankan data tu kan. Yes. Macam mana juga kita nak kriteria untuk cleankan data tu. Yang itu dia sebab data tu dia boleh jadi sangat serabut. Contohnya lah, data serabut yang saya pernah jumpa. Alamat rumah kan. Alamat rumah dia suruh kita isi sendiri tau. Dekat apps kan. So bila kita isi sendiri alamat rumah tu, kadang-kadang kita tulis jalan sebagai JLN. Dia bukan jalan. Tapi bila kita nak map dekat map dia cuma baca jalan sebagai jalan, bukannya JLN. Itu benda yang first. The second one is nama negara. Negara kita baca dia Malaysia tu MALYLAYSIA. Tapi ada orang tersalah eja, hilang A ke. Ada eja bahasa Jepun, ada eja bahasa Cina, ada eja bahasa Thai. So kita kena clean kan, make sure dia jadi Malaysia je. Supaya kita tahu siapa yang letak data tu, faham tak? Dia macam itu cara-cara, itu one of the data yang sangat messy lah. Bagi saya data yang messy ni data yang dia data tu sebenarnya satu tapi orang tulis dengan pelbagai cara. Macam tu kan. Okay. Dah dapat. Thank you. Terima kasih. Dah 10.30 dah. Dah terlebih lama sangat dah ni sesi soal jawab ni. Sebelum habis lah saya rasa saya stopkan Q&A kat sini. And then last kali lah tu Dr. Raja tanya tadi tu, siapakah wanita-wanita yang ada dekat background Dr. Fairoza. Jadi boleh Dr. Fairoza explain lagi sekali ya. Saya rasa Dr. Raja masuk lambat aku tadi belakang ni adalah core members of Women in AI Malaysia, which is awesome ladies in this field lah. Kita ada senior lecturer dekat UTM, kita ada associate professor, kita ada UMP, kita ada industrial people, kita ada CEO. So diorang lah yang menggerakkan Women in AI Malaysia. Itulah dia, awesome ladies in the AI. Itu dia. Nanti kalau dalam kat sini yang ada pelajar-pelajar perempuan yang berminat, boleh contact Dr. Fairoza lah. Kod dapat join the team kan. Dapat gambar dekat background ni kan. Robot, gambar ni dah pergi jauh lah. Banyak lah kita buat dengan Microsoft punya sponsor pun kita letak gambar ni. Jauh dah pergi dia. So itu salah satu peluang kepada pelajar-pelajar perempuan dalam mechanical engineering InsyaAllah saya rasa itu saja. Saya pun tak plan nak extend lagi, nak tambah lagi soalan.
dan tak nak pun murid-adik kata memaksa mengeluarkan soalan-soalan yang boleh pelik bila dah tak ada soalan, paksa juga tanya, memang soalan tu dia dah lari jauh lah nanti. So insyaAllah sekali lagi terima kasih banyak Dr. Fairoza sebagai kita punya guest speaker pada malam ni. Banyak sangat info-info baru lah, especially pada kami inilah yang background mechanical engineering ni. Jadi bagi pihak UniKL kami sangat-sangat berterima kasih lah sebagai sanggup jadi speaker jemputan untuk Industrial Talk ni, untuk share the knowledge yang memang jarang lah kita dapat, melainkan ada orang yang nak share dengan kami lah yang daripada mechanical engineering. Sebab memanglah bila mechanical engineering kita akan bergaul dengan orang yang lebih kurang sama je backgroundnya, melainkan memang kita ada sesi-sesi yang macam ni. Okey, sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan bagi pihak UniKL, dan juga terima kasih juga kepada semua para pelajar yang dapat hadir pada malam ni. This is not the end, tapi ini adalah mungkin the embarkment of your journey dalam data science in the future. So itu saja untuk kita, untuk sesi kita pada malam ni. Sekali lagi terima kasih dan stay safe daripada COVID yang makin naik ni, dan all the best. Okay, take care everybody. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Thank you, Dr. Thank you, Doktor.